Welcome sa Cloud Marorin Forest. Oy, welcome sa Cloud Marorin Forest. For today's video, naata karon din sa Cloud Marorin Forest. Karon adlaw nga unsang adlaw karon? Sabado. So unsay dapat buhaton? Kay Sabado man. Yan, so mag-welcome ta sa ato ang mga customers karon nga moanhi dinhi sa Cloud Marorin Forest. So sa tanan nga wala pa nakaanhi dinhi sa Cloud Marorin Forest ug nakaanhi na, panganhin na mo og balik. Kung siguradong mag-enjoy mo dinhi sa Cloud Marorin Forest, dili lang mga adult kung dili mga kabataan, grabe mag-enjoy gid sila dinhi. Work it pud kaayo ang inyong entrance fee dinhi sa Cloud Marorin Forest. Tungod kay daghan kay tag unsay naa sa sulod? Dinosaur. Unsa pa? Og mga view. Ikaw unsa pa? Disneyland og mga gwapo. Unsa pa? Ikaw sa ma'am. Boating. Boating unsa ikaw? Lagoon. Lagoon, dagat. So, dili zipline na pa. Nasa pang adults o pang ATV. children. Napa ATV. ATV. Yeah. Unsa pa? Shooting trail, Yes. archery. Ayan. So, daghan kayong salamat no sa tanan nga nanganhi last week nga daghan kaayo nanganhi Luzon, Visayas, Mindanao nga nanganhi mo, daghan kayong salamat nga nanganhi mo last week. And then karon na sad, so paaboton mo na mo dinhi kay andami nga mag-welcome sa inyo sa tanan nga Luzon, Visayas, Mindanao, abroad man, sa gusto mo anhi sa Cloud Marorin Forest, makita mi ninyo sa entrance para mag-warm welcome sa inyo sa tribal dance. Ayan, so masaksihan o mawitnessan ninyo ang welcome sa mga tribal din sa Cloud Marorin Forest. So for more give you updated, please follow, like, and share sa Facebook feed sa Dato Pobre. Dili Cloud Maro. Sa Cloud Marorin Forest. Kay daghan pa og kining mga attraction nga pwedeng makita dinhi sa Cloud Marorin Forest. Daghan pang pwedeng mahimo tungod kay dako-dako kining lugar ang Cloud Marorin Forest. So for more give you updated, please follow, like, and share sa Facebook page sa Cloud